गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज जुलाई 30 बुधवार। तो चलो जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जा द्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाई। अमेरिकार सांघातिक खुलासा युद्ध बेले भारत लुचाछपारे करिछि एई सब काम। यूक्रेन रे चलिथिबा युद्ध मध्यरे अमेरिका एवं पाश्चात्य देशमानकर द्वारा लागू करा जायथिबा समस्त प्रतिबद्धक सत्वे भारत एवं चाइना को नै पुणी थरे प्रश्न उठिछि। अमेरिका समाचार एजेंसी रॉयटर्स एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे भारत एवं चाइना परोक्ष भाबरे रूसिया को युद्ध रे सहायता करूछन्ति। रिपोर्ट अनुसार भारतर एक घरोई कंपनी दुईटी रूस कंपनी को प्राय 11.7 कोटी टंका मूल्यर विस्फोरक रासायनिक द्रव्य बिक्री करिछि। एही कंपनी गुडिक मध्यरु गोटिए प्रोमस इंडेक्स रूस सेना सहित सीधासळख संपर्क रखिछि। अर्थात बिक्री होइथिबा रासायनिक द्रव्य केवल खनि उद्देश्य रे नुहे बरं सेना पाई मध्य व्यवहार करा जाय परिबो। एହାର स्पष्ट अर्थ हेउछि जे भारत सीधासळख अस्त्रशस्त्र देउ नाही किंतु एपरि सामग्री किछि धनी कंपनी मानक मध्यरे रूस को पहुंचाउछि जा युद्ध रे व्यवहार करा जाय परिबो। रिपोर्ट रे कहै छै जे रूस रो रासायनिक सामग्री जोगाण करथिबा घरोई भारतीय कंपनी प्रोसोमिटेंस नामक एक रूस कंपनी रो सहित प्राय 1 नियुत डॉलर चुक्ति करिछि। सेही समय $4 लाख मूल्यर सामग्री अन्य एक रूसिया कंपनी हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव सिस्टम को पठा जायथिला जहा निजको एक खनि कंपनी बोली कुआ जाउछि एवं ता सहित रिपोर्ट अनुसार एही इंजीनियर गुडी को बेजिंग बिचाओ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड नामक एक चीन कंपनी कुपोलो नामक रूसिया अस्त्रशस्त्र निर्माण कंपनी को पठा जायथिला। कुपोलो रो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मंत्रालय सहित एक चुक्ति अछि जहा अधीन रे एहा 2025 सुधा 6000 युद्ध ड्रोन तयारी करबो एवं एही संख्यागत वर्ष को तुलना 3 गुण अधिक हेबो। सरल भाषा रे कहबेकु गले भारत एवं चीन कंपनी गुडी को माध्यम रे रूस एपरि सामग्री पाउछि जहा युद्ध रे व्यवहार करा जाय परिबो। ताहा बोमा तयारी पई रासायनिक हेउ किंबा ड्रोन इंजिन हेउ एई सब कार्य युद्ध रे व्यवहार करा जाय परिबो बोली सूचना मिलिछि। तो वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर। धान बिक्री पंजीकरण नुआ नीति मुह फेराउछन्ति चाषी। राज्य रे भाजपा सरकार शासन को आसीबा पर निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुसार धान क्विंटाल प्रति 800 टंका इनपुट असिस्टेंट प्रदान करछन्ति। एथिरे चाषी माने खुशी प्रकट करछन्ति किंतु धान बिक्री रे जेभଳି गोटिए पर गोटिए कटकणा लागू होछि ताहा चाषी को दुख बढ़ाइबारे लागिछि। शासन को आसीबा पर सरकार प्रथमे धान गुणमाप परीक्षा पई मंडिया ऑनलाइन मंडी रे मेसिन स्थापन करले ताकू नै असंतोष थमि नथिबा बेले बे चाषी पंजीकरण नुआ नीति आडुआ को स्थिति सृष्टि करूछि। सरकारक एभଳି नीति नियम सरकारक उपरु भरोसा तुटिबा सहित सेति चाषी मानक मुह फेराइथिबार परिलिखित होइछि। वर्तमान नुआ नीति नियम रे चलिथिबा चाषी पंजीकरण रु या स्पष्ट होइछि। साधारणतः रबी तुलना रे खरीफ फसल धान संग्रह प्रक्रिया पई अधिक चाषी पंजीकृत होइथांती। गत वर्ष खरीफ रे बरगढ़ जिल्ला रे 1,52,000 चाषी पंजीकृत होइथिले। तेबे एथर खरीफ धान संग्रह प्रक्रिया पई गत जुलाई मास 19 तारिख रु पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होइथिला। सुधा गत 27 तारिख पर्यंत जिल्ला रे 58 प्राथमिक कृषि समवाय समिति मात्र 4720 चाषी पंजीकृत होइछन। सेति मध्यरु अडगां प्राथमिक कृषि समवाय समिति 63, आगलपुर रे 14, अत्ताबीरा रे 161, बड़नासी रे 4, बीरकेला रे 17, बरपाली रे 97, भट्टली रे 122 एही भली भाबे चाषी माने परिलिखित होइछन्ति। तो एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर से आम सामने पहुंची। तो वर्तमान जहाँ खबर मिली ओडिशा को आसुची पुणी आउ एक महाबात्या। तो केउं जिला को केते मात्रा वर्षा रही तार संपूर्ण अपडेट जानबा किंतु ता पूर्व यदि वर्तमान पे आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थे बेल आइकन तबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोन से भली पाणीपागर सठिक सूचना आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइ परिबे। तो चलंतु अपडेट न करी वर्तमान खबर पर नजर पकाइबा। आसंता 6 दिन पई पाणीपाग केउं भली रहबो केउं जिला को केते मात्रा विपद ता संपूर्ण अपडेट जानिबा। आगामी 6 दिन पई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह काल बैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करी एही समय सतर्क रहबाकू परामर्श दैछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता काली अर्थात जुलाई 29 तारिख पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही जिला गुडिक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति एही सब जिला गुडिकर प्रबल वर्षा और गोटी किंबा दुईटी स्थान रे अत्यंत घड़घड़ी सह झटकार पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेगर प्रति घंटा रहबार संभावना रही। जुलाई 30 तारिख पई मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति एही सब जिल्ला रे गोटी किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सहित झटकार पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेगर प्रति घंटा रहबार संभावना रही बोली आकलन करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेहिपरि अगस्त
ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଏଭଳି ପାଣିପାଗର ସଠିକ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ATN ଓଡ଼ିଶା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାସ ଶେଷରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଜାଣନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ କେତେ ଟଙ୍କା। ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 69,970 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 91,650 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯାହା 100 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହିତ 69,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,820 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାର ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟି ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜୋତା, ଟୋପି ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଗଠନକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପିଛା ମୋଟ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହଳେ ଜୋତା ଓ 2 ହଳ ମୋଜା, 125 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଟି ସାର୍ଟ ଓ 125 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, 30 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ଓ 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଥା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 500 ମଧ୍ୟରୁ 100 ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଭରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଳକା 400 ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରୁ ଭରଣ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଳ ହଳ କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଓ 2 ହଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୋଜା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସେହିପରି 100 ଜଣରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଗୋଟି ହାଉସ ଗଠନ କରାଯିବ। 4ଟି ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ଚୟନ କରାଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4ଟି ହାଉସ ଟ୍ରକ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। 4ଟି ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ଚୟନ କରାଯାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପିଂ ଏବଂ କାରବାର ପାଇଁ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଜିଏସଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କାରବାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ଘୋଷଣା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଏସଟି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ସହ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରାୟ 6000 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଆଧାରରେ ଜିଏସଟି ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ସରକାର ଏବେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଟିକସ ହାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ସୁପାରିଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଗୁଜବ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆଉ ଆସିବନି ବାଧା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ମାଗଣା ମେଡିସିନ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାପ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ଔଷଧ କିଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦଦା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମ୍ସ ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ନେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଔଷଧ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦବା ସେବା ଏକ ଅଭିଯାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
तो बर्तमान देखा परवर्ती खबर आज हूँ 30 जुलाई बुधवार। तो आज हूँ ओडिशार सुपरस्टार अर्थात ओलीवुड इंडस्ट्री सुपरस्टार बाबूशान महांती जन्मदिन। तो आपण मैंने जो मैंने भी बाबूशान महांती को जन्मदिन शुभेच्छा जनवाक चाहते आपण मैंने आम चैनल कमेंट माध्यम निश्चय जन पारे। आउ निकट में रिलीज होची बाबूशान महांती बहु बुटु भूत मुवी जहाँ खूब चर्चित चलचित्र हो सारी और मुवीटी 20 कोटी प्लस इनकम कर आपण मैंने एपर्यंत मुवी को एंजॉय करना आपण मैंने खूब शीघ्र जाई आपण निकटस्थ प्रेक्षालय में मुवीटीर भरपूर एंजॉय नियंतु। बस यह थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण मानको हम वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करबे सहित वीडियो को संगना सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछंती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जहा द्वारा जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मन हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परबे। ब्यूरो रिपोर्ट डिनो जोडिया।